यात्रीगण कृपया ध्यान दें 1, 2, 5, 5, 2 कामाख्या बेंगलुरु AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे विलंब से रवाना होगी। ये गाड़ी 16 बजे रवाना होगी। यात्रियों की हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। যাত্রীসকলে অনুগ্রহ করে মন কৰিব 1, 2, 5, 5, 2 কামাখ্যা বেংগালুরু AC সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময়সূচিৰ পৰিৱৰ্তে 2 ঘণ্টা পলমকৈ যাত্ৰা কৰিব। এই গাড়ী 16 বজাত যাত্ৰা কৰিব। যাত্ৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ বাবে আমি দুঃখিত। ধন্যবাদ। May I have your attention please? 1, 2, 5, 5, 2 Kamakya Bengaluru AC Superfast Express will be departure by 2 hours and it is expected to depart on 16 hours. Inconvenience